पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन यूनान के ज़रिए एहतमाम एथेंस के मुकामी रेस्टोरेंट में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में यूनान में मुकीम पाकिस्तानी सहाफ़ियों और कम्युनिटी अकाबरीन ने शिरकत की। तकरीब का बाकायदा आगाज़ सलावत कुरान पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए मुइज़्ज़ा रफ़ाकत हुसैन, चौधरी ज़फ़र शाही, राजा आसिफ कियानी, राजा मुजाहिद जलाल और तनवीर जलाल का कहना था कि यूनान में मुकीम सहाफ़ी बरादरी महदूद वसाइल के बावजूद कम्युनिटी मसाइल को उजागर करने में अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। तकरीब के मेहमान खुसूसी चौहान जफर सानी, मियाँ सगीर अहमद और सदर पाकिस्तान जर्नलिस्ट क्लब यूनान बदर मुनीर संधू का कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान को ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करना चाहिए। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क का कीमती सरमाया और मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इस मौके पर तकरीब के मेजबान सदर पाकिस्तान एसोसिएशन यूनान मियाँ सफदर जावेद का कहना था कि पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए इस साल भी पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन के मेंबरान को इदारे की जानब से साल 2026 से 2027 तक के सहाफती कार्ड जारी कर रही है। पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन हर साल की तरह इस साल भी तमाम कौमी तकरीबात का इनकाद बाकायदगी से करेगी। तकरीब के आखिर में पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन के मेंबरान को कार्ड तकसीम किए गए। या मुस्तफा या मुस्तफा करवरा तेरे जया कोई नहीं या मुस्तफा करवरा तेरे जया कोई नहीं। इस वक्त वाहिद पाकिस्तान की सहाफियों की जमात है जो चेयरमैन मियां इश्तियाक साहब की सरबराही में 100 से ज्यादा अजला में इस वक्त दफातर कायम है और उनकी कोशिश है कि जितने ज्यादा से ज्यादा अच्छे इक़दाम और सहाफियों के हुकूक के लिए बात की जाए उतनी ही कम है। और माशाअल्लाह से नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे इसमें यूनान के साथ साथ यूरोप के दूसरे मुल्क में जहाँ पे अमेरिका और इंग्लैंड और कई अरब मुल्क में पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन के दफातर मौजूद हैं और बाकायदा तंजीम है और एक बिल्कुल कह लें कि जमहूरी अंदाज में तंजीम साजी और उनको जो कार्ड देना और फिर जो दोस्त एक्टिव नहीं होते उनको उसकी कह लें जो मेंबरशिप है उसको खत्म करना। तो हम भी कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ पाकिस्तान जर्नलिस्ट क्लब का हिस्सा है वहाँ पे हम पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन का भी करते हैं और इस चीज का तो मैं शायद हूँ कि जब हमें ये मेंबरशिप कार्ड या हमारे एजाजी कार्ड दिए जाते हैं तो पाकिस्तान में मैंने उसको आजमा के देखा है कि किस किस जगह पे आपको किस तरह से इज्जत और तकरीम दी जाती है। सोने मिठन मन ठारनू गोदी विच लैके सरकार नू सोने मिठन मन ठारनू आखे हले मासा दिया तेरे जया कोई नहीं आके हले मासा दिया। जो है वो मैनेज करते आ रहे हैं। दूसरा मैं समझता हूँ कि यूनान में जिस लेवल की हम जर्नलिज्म कर रहे हैं वो आने वाला हर दिन जो वो पहले से बेहतर जा रहा है। साहब एक बहुत ही सेंसिटिव किस्म का जो है ना वो काम है और इसको करने वाले एक तो क्रिएटिव माइंड रखते हैं प्लस उनमें जो कुछ करने का जज्बा होता है। शो में किस्मत के होता ये है कि जो लोग ये क्रिएटिव काम करते हैं जो एक नेशन मेकिंग का काम जो है हम कर रहे हैं जर्नलिस्ट जो हम ये काम कर रहे हैं हमारे बाज़ औक़ात हमारे सोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं होते कि हम अपने सोर्सेज को इस्तेमाल करके इसको बड़े कैनवस पे जोके जाके लेके जाके इस पर प्रैक्टिकल जो है ना हम काम कर सकें। और इसी वजह से बाद दफ़ा हमें दूसरे जो शख्सियात हैं कहते हैं कि ना चाहते हुए भी बाद लोगों का सहारा लेना पड़ता है और उनको साथ लेके चलना पड़ता है। जैसे आज से चंद साल पहले ये बात मशहूर थी कि सदर बनने के लिए एक मौलवी और एक सहाबी का होना जरूरी है। तो ये इसी तराजू में था कि सोर्सेज ना होने की वजह से और अपना एक कहने के नए लड़के थे एक कहने क्लिक नहीं था उनका यहाँ पे वो एक हल्का हिबाब नहीं था
تو ہلکا احباب بناتے بناتے آج ماشاءاللہ دیکھیں کتنی رونق لگی ہے، ہر ایک گلدستہ بن چکا ہے یہاں پہ صحافت کا، اور بہت اچھے طریقے سے یہاں پہ کام ہو رہا ہے۔ صرف ایک ریکویسٹ ہوگی کہ آپ صاحب میں بہت پوٹینشل ہے، یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ صاحب میں بہت پوٹینشل ہے۔ اگر آپ نیشن میکنگ کرنا چاہیں تو اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے تو بہت ایزی جو ہے نا آپ اپنے حصے کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ صرف اپنے آپ کو پہچانے اور پاکستان کے بہتر میچ کے لیے، پاکستانی کمیونٹی کے بہتر میچ کے لیے آپ کام کریں، اور انشاءاللہ اللہ آپ برکت بھی ڈالے گا اور آپ کے ورک میں بھی جو ہے نا وہ برکت آئے گی۔ سیکنڈ مرزا صاحب نے مساجد کے حوالے سے، پاکستان کمیونٹی کے حوالے سے دیگر معاملات میں جو تھوڑا سا ایک عنوان دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت سینسیٹیو چیز ہے، اور اس پہ بالکل صحافیوں کے کلب سے، جرنلسٹ کلب کے پلیٹ فارم سے ایک اس طرح کا سیمینار بہت امپورٹنٹ ہے کہ علماء کرام کے ساتھ یا جو دینی ادارے سے جو لوگ وابستہ ہیں ان کو اکٹھا کر کے اس حوالے سے ایک سیمینار کیا جائے، اور وہ کمیاں، وہ کوتاہیاں وہ نکالی جائیں، ان کو نشاندہی کی جائے، بجائے کہ ہم ان کو محفلوں میں یا آگے پیچھے بیٹھ کے ان کی وہ کرتے رہیں، کھینچا دری کرتے رہیں۔ اس کی بجائے ایک پازیٹیو کام یہی ہے کہ ہمیں ایک سیمینار رکھنا چاہیے لوگوں کے ساتھ مل کر بیٹھ کے، تاکہ ہم اچھے طریقے سے لوگ ان کمی کوتاہیوں کو واچ آؤٹ کر سکیں اور اس کے حل کے لیے کام کر سکیں۔ پہلے تو میں پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے صدر میاں صفدر صاحب اور دیگر جو اس کے عہدیداران ہیں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج اتنا پیارا پروگرام ارینج کیا ہے، اور دوسری بات جو میاں مرزا رفاقت صاحب نے کہی ہے کہ مساجد کے حوالے سے جو ہے اس پہ کوئی رائے دیں، تو میری مساجد کے حوالے سے یہی رائے ہے کہ جیسا کہ ہم کشمیر ایشو پہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ قومی ایشو ہے، تو اس پہ کوئی بھی تفریق نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ سب کو مل جل کے ہم کو اس پہ ورک کرنا چاہیے۔ ایسے ہی میں آپ کو یہ تجویز دوں گا مساجد کے حوالے سے کہ مسجد نہ تو پاکستان کمیونٹی کی ہے، نہ کوئی کشمیر کمیونٹی، نہ دیگر کسی بنگلہ دیش کمیونٹی، یہ تمام مسلم جو کمیونٹی ہے ان کی یہ مشترکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے جس میں ہم عبادت کرتے ہیں، ان کو سپورٹ کر رہی ہے، اور ان کے اعزاز میں یہ اس قسم کی تقریب جو ہے وہ رکھنا یہ بھی کسی اعزاز سے کم نہیں ہے۔ اس پہ جتنا بھی خراج تحسین جو ہے وہ پیش کیا جائے مرزا صاحب اور جناب میاں صفدر جوہر صاحب اور میاں اشتیاق صاحب، کہ ان کی وجہ سے آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اور کئی ایسے موقع آتے ہیں کہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور جو ہمارے صحافی ہیں ان کی حوصلہ افزائی جو ہے اس پلیٹ فارم سے ان سے کی جاتی ہے۔ بہت شکریہ۔